शांति आज साकार महावाक्य 13/4/2026 मधुर संतानगण एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकु जाउछ जेउठी कोनोसी सीमा नहीं जोगबल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। प्रश्न ड्रामारे क्यों बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइचंती। उत्तर बाबा कहते मते तुम पिलामानंकर सम्मुख को आसवाक ही हब। मु एही बंधन रे बंधा होइची जे पर्यंत मु न आसीची से पर्यंत अड़ुआ होइथिबा सोता अर्थात ज्ञान सजाड़ी हेब नाही। बाकी मु तुम उपरे कोनोसी कृपा बा आशीर्वाद करिबा पई आसु नाही। मु कोनोसी मृत्यु व्यक्ति को जीवंत करू नाही। मु तो आसुची तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पई। उत्तर बाबा कहते मते तुम पिलामानंक सम्मुख को आसवाक ही हब। मु बंधन एही बंधन रे बंधा होइची जे पर्यंत मु न आसीची से पर्यंत अड़ुआ होइथिबा सोता अर्थात ज्ञान सजाड़ी देबा हब नाही। बाकी मु तुम उपरे कोनोसी कृपा बा आशीर्वाद करिया पई आसु नाही। मु कोनोसी मृत व्यक्ति को जीवंत करू नाही। मु तो आसुची तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पई। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति आजिर साकार महावाक्य 13/4/2026 मधुर संतानगण एबे तुमे माने एभली दुनियार मालिक हेबाकु जाउछ जेउठी कोनोसी सीमा नाही जोगबल द्वारा सारा विश्वर राजत्व प्राप्त करिबा मध्य एक आश्चर्यर कथा। प्रश्न ड्रामार केउ बंधन रे बाबा मध्य बंधा होइछंती। उत्तर बाबा कहते मते तुम पिलामानंक सम्मुख को आसवाक ही हब। मु एही बंधन रे बंधा होइची जे पर्यंत मु न आसीची से पर्यंत अड़ुआ होइथिबा सोता अर्थात ज्ञान सजाड़ी हेब नाही। बाकी मु तुम उपरे कोनोसी कृपा बा आशीर्वाद करिया पई आसु नाही। मु कोनोसी मृत व्यक्ति को जीवंत करू नाही। मु तो आसुची तुम मानकु पतितरु पवित्र करिबा पई। गीत तुम्हें पाके हमने। ओम शांति गीतर यही पद को शुणी पिलामानकर लोम टांकुरी उठिबा उचित कारण तुमे माने सम्मुखरे बसीच। जदि सारा दुनिया रे केते भी विद्वान पंडित आचार्य अच्छंती किंतु कोनोसी भी मनुष्य मात्र को एक कथा जଣା नहीं जे बेहदर पिता प्रति 5000 वर्ष परे आछंती। एही कथा केवल पिला माने ही जानिछंती। पिला माने मध्य कहउछंती जे मु जिए एवं जेमिति भी हुए किंतु मु आपणकर। बाबा मध्य सेहीपरि कहउछंती तुमे माने जिए एवं जेमिति भी होई थाओ किंतु मोर संतान अट। तुमे माने एक कथा मध्य जानिछ जे सिए समस्त आत्मांकर पिता सेथिपई तांकु समस्ते डाकुछंती। बाबा बुझाउछंती देखो रावणर केते प्रकार रहिछि जणे भी केही बुझी पारु नाहांती जे जहाँ को आमे परमपिता परमात्मा कहूचे किंतु पिता कहिबा द्वारा केते खुशी काहींकी सेते खुशी काहींकी मिलु नाही एक कथा मध्य समस्ते भूली जाइछंती। सेई बाबा ही आमको वर्षा दउछंती। बाबा निजे एठाको आसी बुझाउछंती एक कथा केते सहज किंतु केही भी बुझी पारु नाहांती। बाबा बुझाउछंती या तो सही जहाँ को सारा दुनिया डाकुची हे खुदा हे राम एई बड़े डाकी डाकी प्राण मध्य त्याग करी दउछंती। सेही पिता एबे तुम मानको पाठ पढ़ाउछंती। तुम मानक बुद्धि रे एबे सेठाको चली गलानी। बाबा मध्य आसीचंती कल्प पूर्व भली कल्प कल्प बाबा आसी पतितरु पावन करी दुर्गतिरु सद्गति को नहीं जाउछंती। सेथिपाई गायन करछंती समस्त को पतितरु पावन करथबा बाबा। एबे तुमे पिला माने तांको सम्मुखरे बसिच तुमे हेलो अति प्रिय मिठा संतान। तो ए सबु कथा केवल भारतवासी मानकर। बाबा मध्य भारत रे ही जन्म नहीं थांते। बाबा कहते जेहेतु मु भारत रे जन्म नेउछि तेणु निश्चिंत भावरे सेही माने ही मोर प्रिय हेबे। स्मरण मध्य समस्ते तांकु ही करछंती जो माने जो धर्मर से माने सेही धर्मर धर्मस्थापक को मने पकाउछंती। केवल भारतवासी माने जानिछंती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिलु। बाबा बुझाउछंती भारत ही प्राचीन देश तेबे से माने कहउछंती किए कहला सेते बेले
केवल भारत ही थिला। एभली अनेक कथा शुणिबाकू मिलुछि। किए कौन कहउछन्ति आउ के एभली मध्य प्रश्न करुछन्ति जे ए कथा किए कहला। गीता शिव परमात्मा शुणाउछन्ति। श्रीकृष्ण ही परमात्मा अटन्ति, तेणु सी ही गायन करछन्ति। परमात्मा सर्वव्यापी अटन्ति, तांकर ही सारा खेल चलीछि। एसबु भगवानकर ही रूप। भगवान ही अनेक रूप धारण करी लीला करछन्ति। भगवान जहाँ चाहिए ताहा करि परिबे। एबे तुमे माने जानिछ जे माया केते शक्तिशाली। आज कहउछन्ति बाबा आमे वर्षा निश्चिंत नेबु, नररु नारायण हबु। काली तांकर देखा नथिब। तुमे माने जानिछ केते सबु छाड़पत्र दे चली गले। जे मम्मा को गाड़ी रे बसे सेवा पाई नहीं जाउतले सी आज नाहांती। एभली भल भल संतान माने मध्य माया संगरे आसी एभली खसी जाउछन्ति, जेपरि एकदम तले पड़ी जाउछन्ति। तेबे से माने जो माने कल्प पूर्वर बुझितिले सेही माने ही बुझिबे। आजिकाली दुनिया रे देखो कौन सब चली। तुमे पिला माने निजको देख कौन हेबाकू जाउछि। गीत शुणिल ना। तुमे माने कहछ आमे एभली वर्षा नौछु जहाँकि आमे सारा विश्वर मालिक हो जाउछु। सेठारे कोनोसी सीमा आदि कथा ही न थाए। सेठारे सब कथारे सीमा रही। कहउछन्ति आमर सीमा भितर को जदि तुमर उड़ाजहाज पुणी आसीब तेबे गोली करी दबु। सेठा तो कौनसी सीमार कथा ही रहिब नाही। एही गीत मध्य गाउछन्ति किंतु अर्थ किछि बुझु नाहांती। तुमे मान तो एक कथा जानिछ जे पुनर्बार आमे माने बाबांक द्वारा विश्वर मालिक निश्चिंत हबु। अनेक थर आमे ही 84 जन्म चक्र लगाइछु। अल्प समय दुख पाइछु किंतु सुख तो बहुत भोग करूछु। सेतिबे बाबा कहउछन्ति मु तुम मानकु अपार सुख देउछि, तेणु तुमे माने माया ठारू हारि जाओ नाही। बाबांकर संतान तो अनेक अछन्ति किंतु समस्ते तो एका भली सुपुत्र होई परिबे नाही। कहार जदि 5-7टी पिला थांती सेतिरु जदि गोटिए दुईटी कुपुत्र होई थांती तेबे बापा माँ को मुंड खराब कर दियंती। लक्ष लक्ष कोटि कोटि टंका उड़ाई दियंती। बापा एकदम धर्मात्मा, पिला माने एकदम विपथगामी अमनीष। बाबा एही भली दृष्टांत बहुत देखिछन्ति। तुमे पिला माने जानिछ सारा दुनिया ही बेहदर बाबांकर संतान। बाबा कहउछन्ति मोर जन्मस्थान यही भारत अटे। प्रत्येक को निजर जन्म माटी प्रति आदर थाए। सेतिपई जदि के अन्य कोनोसी स्थान रे शरीर छाड़ती तेबे तांको निज गाँ को नहीं आसती। बाबा मध्य भारत रे ही आछन्ति एवं तुमे भारतवासी मानकु पुनर्बार संपत्ति दउछन्ति। तुमे माने कहबो आमे पुनर्बार से भली देवता विश्वर मालिक हेबाकू जाउछु। आमे माने सारा विश्वर मालिक थिलु, एबे आमर अवस्था कौन हो जाइछि। केउठे आसी केउठे पहुँचीचु। 84 जन्म भोग करी करी आमर एइभली अवस्था हो जाइछि। ड्रामा को तो बुझिबार अछि ना। याकू कहा जाए हारिबा आउ जितिबार खेल। एई खेल भारत ही अटे। एथिरे तुमर पार्ट रही। तुम मानकर एई ड्रामार सबुठार उच्चरु उच्च पार्ट रही। तुम मैंने सारा विश्वर मालिक होच। बहुत सुख भोग करिछ। तुम भली सुख आउ के भोग करि परिबे नाही। तो जहार नाम ही होची स्वर्ग, यार नरकर दुनिया। एठिकार सुख काकबिष्ट समान अर्थात क्षणस्थायी अटे। आज जी लक्षपति अछंती आर जन्म कौन हेबे ए कथा केही जानी नाहांती। यह हूँ पापात्माकर दुनिया। सत्ययुग है पुण्य आत्माकर दुनिया। जेहेतु तुम्हें माने पुण्यात्मा बाकू जाउछ तेणु केबे भी पाप करने उचित नुहे। सदा सर्वदा बाबा सहित सत्यता पूर्वक चलवा उचित। बाबा कहते द्वापर जुग ठारू मो सहित धर्मराज सदा सर्वदा रही। सत्ययुग त्रेतया जुगरे मो साथी धर्मराज न थांती। द्वापर जुग ठारू तुम्हें माने मो अर्थे दान पुण्य करी आसीच। ईश्वर अर्पण बोली कही थांती ना। गीतारे श्रीकृष्ण का नाम लेखा थिबा कारणरू श्रीकृष्ण अर्पणम लेखि दौछन्ति। प्रत्येक दानर प्रतिदान तो एकमात्र बाबा ही दे थांती। तेणु श्रीकृष्ण अर्पण कहिबा भूल, ईश्वर अर्पण कहिबा ठीक। श्री गणेश अर्पण कहिबा द्वारा तो किछि भी मिलिब नाही। पुणी भी किछि ना किछि भावनार फल मु ही समस्त को
ଦେଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ କହୁଛ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 21 ଜନ୍ମର ବର୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବେ ହେଉଛି ତଳକୁ ଖସିବାର ସମୟ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଆଦି କରୁଛନ୍ତି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର କଳା ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଯାଉଛି। ଯାହା ବି କିଛି ମିଳୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏବେ ତ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଏମିତି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ସେଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କରୁନାହିଁ। ତୁମର ଯେଉଁ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା ତା ଏବେ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି ଏବେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସଚ୍ଚା ବାବା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବେହଦର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ତୁମର ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ତୁମେମାନେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯାଉଛ। ସେମାନେ ପୁଣି ସେହି ହିଂସାର ଚକ୍ର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଚକ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ଚିତ୍ର ରଖ। ଏସବୁ ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ସୂତା ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ବାବାଙ୍କ ବିନା କାହା ଦ୍ୱାରା ବି ସଜାଡ଼ି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଆଦୌ ଆସିବି ନାହିଁ, ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେବି ବା କାହାକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋ ଉପରେ କୃପା କର, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୃପା ଆଦିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଏଥିପାଇଁ ଡାକୁନଥିଲ ଯେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଯେମିତି ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇ ନଯାଉ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ କହୁଛ ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଆସ। ଶରୀର ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ତ ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି କି? ତୁମେ କହୁଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କର ବା ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ଏହିପରି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କର। ତେବେ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ବା ମୁକ୍ତି ତ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଠ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବାରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏତେ ସମୟ ହେବ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ରହିଲେ ନା? ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆସିବେ, କାହାର ପାଠ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଧାମରେ ତ ବହୁତ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଡ୍ରାମା ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଠ ଅଛି, ସେମାନେ ଶେଷରେ ହିଁ ଆସିବେ। ଏଇଭଳି ବୃକ୍ଷ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେଇ ଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ହିଁ ଚିତ୍ର ହେବ। 84 ଜନ୍ମର ବିସ୍ତାର କଥା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଡ୍ରାମା ଚକ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ତହସିଲ ବାହାରିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ତ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଯେପରି ବୁଦ୍ଧୁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛୁ। ଗୀତାରେ ତ ଏସବୁ କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହିଁ ନାରାୟଣ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ। ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯେପରି ତ ଇଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଧର୍ମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଏସବୁ କଥାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ତ ଇଏ ଗୀତା ଆଦି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ
ମାଲିକ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ 16 ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରି ଦେଉଛି, ବାକି ସମୟ ନିଜର ସେବା କର। ନିଜର ସେବା କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ସେବା କରୁଛ। ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାକି କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇଭଳି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସେବା କରିଛି, ଭାଷଣ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିକର୍ମର ବୋଝ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 2ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ରାତିରେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ହୋଇପାରୁଛି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ ମନ ଭବ, ଏହା ହେଉଛି ଚର୍ତ୍ତି କଳାର ମନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। 1 ନମ୍ବର, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ଏବଂ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାର ଅଛି, ସୁପୁତ୍ର ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର, କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ମଧ୍ୟ ଅତି କମରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମର ବୋଝକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଦାତା ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦାନ ଦେଉଥିବା ଉଦାରଚିତ ମହାଦାନୀ ହୁଅ। ତୁମେ ସବୁ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ନେଲାବାଲା ନୁହେଁ ଦେଲାବାଲା ଅଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଦେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏହିଭଳି ଦାତା ହୋଇଯିବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଉଦାରଚିତ ମହାଦାନୀ। ଏହିଭଳି ମହାଦାନୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସତ ହିଁ ମହାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ଥିବା ଦରକାର। ଯାହା ନେବାର ଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ନେଇ ସାରିଲେଣି, ଏବେ ଦେବା କାମ ବାକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଦେଇ ଚାଲ। ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଣ୍ଡାର ଆହୁରି ଭରପୁର ହୋଇ ଚାଲିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ନମ୍ବର ଜମା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗମ୍ଭୀରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ନମ୍ରଚିତ ଆତ୍ମା ସହଜରେ ସୁଖଦାତା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଅଭିମାନ ନମ୍ରଚିତ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଯଦି ନମ୍ରଚିତ ନ ହେବ ତେବେ ସେବା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେବାଧାରୀ ବିଶେଷତା ହେଲା ସଦା ନମ୍ରଚିତ। ଯିଏ ନିଜେ ନଇଁ ପାରୁଥିବ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁଆଇଁ ପାରିବ। ଯେତିକି ନମ୍ରଚିତ ହୋଇଥିବ ସେତିକି ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ମାତା ଅର୍ଥାତ୍ ନିରହଙ୍କାରୀ ଗୁଣ ଥିବ ସେଠାରେ ରୋବ ନଥିବ, ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଥିବ। ଯେପରି ବାବା କେତେ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।